Okay, now kita nak tengok the punya effect of the water potential dan juga the tonicity. If let's say kita rendam animal cell ataupun plant cell di dalam solution yang berbeza dia punya concentration. If let's say first kita ambil hypotonic solution. Bila kata hypotonic solution, maksudnya as I said, hypo means less. Dia punya hypotonic solution kurang pekat. Bila kurang pekat, maksudnya dia ada low solute, high water. In this case, in term of water potential, what can we say ialah hypotonic solution has higher water potential in the solution than the cell. Maksudnya sekarang, sel itu, kalau kita letak sel di dalam hypotonic solution, sel itu ada lower water potential berbanding dengan the solution yang kat luar, which is higher water potential. Jadi what happen is that air akan masuk ke dalam sel ke akan keluar daripada sel? Air akan masuk ke dalam sel dengan banyaknya. Bila air masuk ke dalam sel, kalau animal cell at one point, bila air masuk, sel tadi disebabkan dia tidak ada cell wall, dia akan burst, dia akan lysed. Guna perkataan lysed, means dia pecah. Okay, air akan masuk sampai dia meletup lah. How about kalau plant cell? Kalau plant cell, apa berlaku? Air akan masuk ke dalam this plant cell dan dia akan masuk memenuhi vacuole. Vacuole tadi akan penuh dengan air. In my previous lecture saya dah cakap, bila vacuole ini penuh, dia akan tolak semua organel lain, dia akan tolak cytoplasmic content, which is organel semua ni, dia akan tolak semua towards the cell wall. Maksudnya sekarang, all the content inside the cell, dia akan mampat, jadi dia akan become turgid, segah. Okay, dia akan sangat-sangat segah. Okay, itu yang akan berlaku. Water molecule will diffuse, move into the cell by osmosis. Ini markah. Awak jangan tertinggal. Water will diffuse, move into the cell. Water will diffuse into the cell. Okay, kalau awak tulis macam tu je tak cukup, tak dapat markah. Awak kena cakap by osmosis. Ini baru satu markah. Ini satu markah. Ini satu markah. Okay, itu adalah penting biologi. Okay, memang annoying nak jawab tapi itu adalah hakikat sebenar. Jangan lupa by osmosis. Tolong tulis sebesar. Jangan lupa by osmosis. Okay, itu kalau hypotonic solution. How about hypertonic solution? Kalau hypotonic solution tadi ada low solute high water berbanding dengan hyper means tonic, terlebih pekat. Maksudnya dia lagi banyak solute berbanding ada high solute, low water. Maksudnya bila kita letak sel di dalam solution yang hypertonic, sel itu ada higher water potential berbanding dengan solute yang ada lower water potential. In term of osmosis, water will diffuse from higher water potential to low water potential punya region kan. Jadi in this case, air masuk ke dalam sel ke air keluar daripada sel? Air akan keluar daripada sel pergi ke dalam the solution. Bila air keluar dalam sel, kalau animal cell, you tahulah dia akan jadi mengecut, akan shrivel. Ibaratnya balon tadi kita sedut, dia akan mengecut like that. Okay, plasma membrane ini semua akan crooked. Tetapi perkataan ini adalah shrivel. Berbanding dengan plant cell pula, plant cell ini dia ada cell wall. Betul-betul di bawah cell wall, kalau selukis, if let's say ini adalah cell wall, ini adalah cell wall, betul-betul di bawah cell wall ini memang rapat, memang melekat dekat cell wall. Itulah dia plasma membrane. Ada part of the plasma membrane yang memang melekat dekat the cell wall. Jadi bila air keluar daripada sel in hypertonic, when cell is submerged in hypertonic solution, air akan keluar from the vacuole. Jadi bila air keluar daripada vacuole and cytoplasm, apa yang berlaku, dia akan mengecut juga. Tetapi disebabkan plasma membrane, ada part of the plasma membrane yang attach dekat cell wall, plant cell wall itu, hence dia akan become macam ni lah, mengecut macam ni, plasmolysed. Itu adalah perkataan yang betul, plasmolysed. Dan again, water will diffuse out of the cell by osmosis. Ini penting, jangan tinggalkan. How about isotonic solution? Bila kata isotonic solution, maksudnya water potential the solution sama dengan water potential yang kat dalam sel. Dan saya dah cakap actually, okay, the water tu actually move both ways. Yang ni kamu tak tahulah, tapi disebabkan air tadi yang keluar tu lagi banyak daripada air yang masuk, jadi kita anggap air yang masuk itu tidak ada pun. Sebab yang keluar tu lagi banyak
dia cancel out yang masuk. That's why dia kata diffuse out of the cell. Tetapi actually bila isotonic solution memang lagi jelas, okey. Dia punya teori di mana air tadi memang keluar dan masuk ke dalam sel. Disebabkan water potential dia sama, jadi air yang masuk ke dalam sel adalah sama dengan air yang keluar. Jadi sel akan kelihatan normal, plant cell pun akan kelihatan normal. In this case, plant cell dia akan flaccid. Flaccid means normal lah. Kalau turgid tadi dia segah kan. Okay. How do we see in terms of water movement? Water molecule will diffuse in and out of the cell at the same rate by osmosis. Water molecule will diffuse in and out of the cell at the same rate. Jangan guna perkataan lain. Kena guna perkataan rate. Kadar yang sama by osmosis. Okay. Itulah dia. Ini adalah summary yang telah saya buat untuk awak mengenai the osmosis, hyper dan juga iso. So you all boleh baca sendiri as I have explained. Kalau ada kesilapan yang saya tak perasan, nanti boleh PM saya kerana saya pun tak perasan. Saya pun manusia. Okay, so kita dah tengok passive energy. All this just now ini semua tidak menggunakan tenaga. Okay, but how about the next part yang mana water. Kalau tadi semua tadi molecule tadi move from higher, dia akan move from higher concentration to low concentration of let's say water ke solute. In this case, kalau dia terbalik, if let's say kita nak masuk dalam lift yang penuh orang, kita menggunakan tenaga. Jadi kita akan tengok active transport di mana dia terbalik from lower concentration to higher concentration. Dan ada dua contoh yang utama, which is sodium potassium pump and bulk transport. First kita nak tengok active transport. Apa dia active transport? Again, the molecules akan move from a region of a lower concentration to a region of high concentration. Satu markah. Point yang kedua, kita katakan molecule move against concentration gradient. Kalau kita lukis macam ni bukit ataupun segitiga, ini adalah concentration gradient, yang mana bawah ini adalah low concentration, yang puncak ini adalah high concentration. Kalau passive transport, kita golek letak bola kat sini, dia akan golek ke bawah macam tu saja. In this case, bola itu berada di bawah. Bila bola berada di bawah, macam mana kita nak move dia meningkat, okay, from lower ground to high ground? Apa awak buat? Awak sepak, you kick the ball. Okay, you kick the ball, ball tadi memang akan boleh naik. Bila awak sepak, awak menggunakan tenaga. That's why in this case, active transport, it requires ATP in order to move the molecule. And again, dia will always involve carrier protein. Dia tidak akan tak involve carrier protein. In this case adalah kita nak tengok active transport sodium potassium pump. Sodium potassium pump memang menggunakan protein yang dipanggil sodium potassium pump. Itulah lagi lah kan. Ataupun sodium potassium exchanger. Ini level degree lah. Sodium potassium exchanger ataupun NaX exchanger. Sodium potassium exchanger. Okay. Dan this sodium potassium pump dia sangat penting untuk maintain the concentration gradient across membrane potential lah. Ini kita akan belajar pada chapter 10 semester 2. Jauh lagi perjalanan kan? Semester 10 kan? I think so. Tetapi awak kena faham basic dia daripada sekarang. Memang SEM 2 dia akan relate balik dengan chapter 1. Awak tak boleh tinggalkan langsung. Ini amaran saya awal-awal. Chapter 2 memang dia adalah kesinambungan daripada chapter 1. Malah dia akan gabungkan kebanyakan chapter dalam satu chapter. Okay? Now, konsep dia ialah, okay, konsep dia macam ni. Untuk sodium and potassium, at plasma membrane, kita ada luar sel, extracellular cell dalam sel. In normal condition, dekat luar sel, there are higher concentration of sodium and lower potassium concentration. Awak boleh nampaklah daripada gambar yang telah saya lukis ini, yang telah saya buat. Ini adalah sodium, ini adalah potassium. Lagi banyak sodium dekat luar berbanding dekat dalam. Lagi kurang potassium dekat luar sel daripada yang dalam sel. Maksudnya dalam sel ini lagi banyak potassium. Kalau facilitated diffusion of passive transport, sodium lah, kita tengok sodium. Sodium ini akan masuk ke keluar. Kalau dia adalah passive transport, dia akan
masuk ke dalam sel disebabkan sodium lagi banyak. Sama juga macam ni, potasium pun akan keluar daripada sel. Kalau dia adalah passive transport. Tetapi sekarang ni dia aktif. Bila kata aktif, apa yang berlaku dia terbalik. Daripada lower concentration dia bersesak-sesak lah nak keluar daripada sel. Bila dia bersesak-sesak dia menggunakan tenaga. Okay, sama juga macam ni. Sodium akan keluar daripada sel, move out of the cell. Potassium pula dia akan masuk ke dalam sel. It will enter the cell. Basically inilah yang berlaku. Menggunakan satu transport protein yang sama, sodium akan dibawa masuk ke dalam sel dan kemasukan sodium membenarkan potasium keluar. Terbalik dah. Sodium akan keluar daripada sel, potasium akan masuk ke dalam sel melalui satu protein yang sama. That's why namanya adalah exchanger. Dia bertukar. Dia tukar sodium keluar, terus dia tukar potasium masuk. Inilah yang berlaku. So, sodium keluar, potasium akan masuk. Dan awak boleh nampak, dia against concentration, from lower concentration to higher concentration. Tak logik. Bila dia bersesak nak masuk ke kawasan yang lebih sempit, ia akan menggunakan tenaga. It will use energy. Okay? So, ini adalah sodium potassium pump. Macam mana dia boleh berlaku? Macam mana sodium ini boleh keluar daripada sel? Basically, apa berlaku? Dekat ini, kita ada sodium potassium pump. Sodium potassium pump. First, dekat dalam sodium potassium pump itu, dia ada ruangan untuk, dia ada binding site. It has binding site untuk sodium. Dan dia juga ada binding site untuk potassium. Ini BS ni bukan bullshit Dia adalah binding site. Semalah nak tulis banyak-banyak. Bukan bullshit binding site. So dekat kiri ni dia ada binding site for sodium. Jadi macam mana? First, tiga sodium akan bind dekat dia akan bind dekat binding site of the sodium potassium pump. Bila binding of sodium dekat this pump, apa berlaku? ATP tadi dia akan cabut, dia akan hydrolyzed. Okey, ATP ni dia ada 3 fosfat. Allahu Akbar. ATP ni dia ada 3 fosfat. Okey, dia ada 3 fosfat. Ini adalah ATP. Setiap fosfat ini ini adalah fosfat P. That's why namanya trifosfat P. Trifosfat, 3 fosfat. Bila dia break the bond, sini dia akan release energy. Jadi, ATP tadi dia akan pass satu fosfat dia ke dekat channel ini, dekat ada protein, dia transport protein. Okay? Bila dia pass dia punya fosfat ini dekat sini, dia become ADP. Kalau trifosfat, TRI. Tri itu adalah 3 fosfat. Bila ada 2 fosfat, dia jadi difosfat. ADP. Jadi dia become ADP. Bila dia break down ATP ini, when dia cut saja dia punya, dia buang saja fosfat ini, dia break the bond. Bila dia break je the bond, this bond akan release energy. Energy ini akan change the conformation. Energy tadi, bila fosfat tu bind, with energy is released, dia akan change conformation of the sodium potassium pump. Okay, dia akan mengeluarkan sodium daripada dalam sel dia keluar sel. It changes the conformation of the sodium potassium pump dan cause the sodium to keluarlah daripada protein itu. Kemudian bila sodium keluar, now apa berlaku dekat luar ni banyak potassium. Potassium pula, alamak ada ruangan untuk aku. So potassium tadi terus masuk ke dalam dia bind dekat dia punya binding site dekat belah kanan. Dan bind saja potassium dekat dia punya binding site. Apa berlaku? Fosfat tadi yang attach dekat the sodium potassium pump tadi, dia akan tercabut. Tapi awak kena faham yang berapa banyak potassium akan bind. 2 potassium, 2 extracellular potassium will bind to the sodium potassium pump, cause the dissociation of the phosphate. Kemudian bila tercabut sahaja fosfat tadi, this sodium potassium pump akan return back to its normal shape. Dia akan change conformation, dia akan tukar balik pada bentuk dia yang asal, maka terkeluarlah potassium tadi dia akan dibawa masuk ke dalam sel. Okey?
Dan proses yang sama akan berlaku. Sodium tadi akan bind balik dekat dia punya sini dan akan berlaku